मैं इस लड़की के करीब से बदला लेने जाता हूँ। एहतियात करता हूँ कहीं अपने गंदे खून से हमारा बच्चा ना पैदा कर ले। हमाद यूसुफ जई के लहजे में हकारत थी। बाप के खून बहा में इसने खुद हरीम को वनी करने का मुतालबा किया था। वो घर से रुखसत हुई तो दुश्मन औरतें भी रो पड़ीं, क्योंकि वो बहुत कम उम्र और नाजुक थी, जबकि हमाद 36 साल का कुड़ियल जवान और सख्त गुस्सील। एक रात जुनूनी कुर्बत के दौरान हमाद जब्त खो बैठा। इसी हफ्ते हरीम की कोख में हमाद का बच्चा ठहर गया। ज़ाया कर दो इसे, रहेगा कहाँ मनहूस। आगा जी का लहजा अटल था। ये बच्चा और माँ दोनों यहीं रहेंगे, यहाँ। वो अपने दिल पर हाथ रखकर धाड़ा। इस रात वो हरीम पर। रात जैसे ही जमीन पर उतरी, चांदनी ने इठलाते हुए अपने पर फैलाकर पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरे चांद के जोबन की बात ही कुछ और थी, और खिड़की से तकते हुए चांद जैसे चेहरे की नजरें इस वक्त चांद पर टिकी हुई थी, गोया वो दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले आकर एक दूसरे के हुस्न को मात देने का इरादा रखते हों। बेपनाह हसीन चेहरा, सुरमई आंखें और सुर्खो सफेद रंगत, नफासत से सर पर ली गई शॉल अब ढलकते हुए जरा सा अटकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो नजर जमाए चांद को देख रही थी। आज तो इसके हुस्न के जलवे ही निराले थे। गालों पर छाया हुआ गुलाल न जाने दिल की धड़कन क्यों अफसुर्दा थी। आज दिल किसी और तरतीब से धड़क रहा था कि गुजरी रात का एक एक लम्हा एक एक अंदेशा बनकर दिल की सरजमीन पर उतर रहा हो। और तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने पलट कर देखा। शॉल अब कंधों तक आ चुकी थी। हवा के जोर पर बाल उड़कर खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। और फिर एक मुलायम सी आवाज पूरे कमरे में इर्ताश बर्पा कर गई। कौन? इसने गोया सरगोशी की और आने वाले वजूद ने झांक कर इसे देखा। नजरों को खैरा कर देने वाला चेहरा वाज़ह था। गुलनार इसे देखते हुए कमरे में दाखिल हुई तो वो पूरी की पूरी गुलनार की जानिब पलट गई। पाजेब की छिन छिन ने कमरे की हर चीज को सहम जाने पर मजबूर कर दिया, और चूड़ियों भरे हाथों ने अपनी खनक की छाप हर चीज पर छोड़ दी। वो खुशबुओं में बिखरी हुई हसीन लड़की अपनी पूरी आंखें फैलाए गुलनार को देख रही थी, और गुलनार इसके कान के करीब आकर झुकी जैसी कोई गहरी सरगोशी की थी, और इसने दहलते हुए दिल पर हाथ रख लिया। आंखों में कुछ मजीद खौफ उतर आया था। इससे पहले कि वो नफी में सर हिला देती, गुलनार ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या करती हैं हरीम? कुछ ही देर तक वो छत पर पहुंचने वाले होंगे। इनका सर कलम करवाने का इरादा है क्या? और इसने मजीद हैरत से गुलनार के चेहरे को देखा था। कसम खुदा की सच कह रही हूँ, अगर छत पर आप नहीं जाएंगी तो वो पूरी रात छत पर खड़े रहेंगे अपने वादे को पूरा करने के लिए। ये तो आप जानती हैं कि जई कबीले के होने वाले सरदार हैं, अपनी इज्जत के पक्के। इसका अंदाज ऐसा था कि बात करते हुए हवा को भी अंदेशा न गुजरे कि इस वक्त इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था। और हरीम के मासूम से चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए हैं। इन्हें जाकर कहो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मर जाऊंगी डर से। अगर लाला ने देख लिया तो कहर ढा देंगे। आदिल खान का खौफ कोई मामूली चीज तो नहीं थी। एक ऐसा खौफ था जिसे पूरे हवेली पर अपनी धाक बैठा रखी थी, और वो भी इसी खौफ के जेरे असर थी। वो 3 भाइयों की इकलौती शहजादी थी जिसे इन्होंने बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा हुआ था। खान हवेली में इसका राज था, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा खौफजदा आदिल खान से होती थी, जिनके गुस्से के बायस कोई सर उठाकर बात करने से भी कतराता था। गुलनार के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अगर ऐसा था तो कल हामी नहीं भरनी थी तो वो एक मामूली मुलाजमा की बेटी, लेकिन फिर भी इसे इतनी हैसियत हासिल थी कि वो हरीम के करीब आकर कुछ भी कह लेती थी, क्योंकि हरीम और वो हम जोलियाँ थी, और इन दोनों के दरमियान मुलाजमा और सरदार बेगम से ज़्यादा रिश्ता दोस्ती का था, जो बहुत मजबूत और पायदार था। लबों को दांतों में दबाकर वो परेशान हल खड़ी थी। वक्त सिरकता चला जा रहा था, और कोई भी फैसला करना इसके लिए
मुमकिन नहीं था। हालांकि पिछले 2 दिनों से वो ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि जो लम्हा इस वक्त इसके सर पर खड़ा था। फिर भी पहली मुलाकात के वसवसे किसको नहीं घेरते। हर एक का दिल लड़ता है, कांपता है और पसलियों में ऊधम मचा देता है। और इसका दिल भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। सुरमई आंखों में हलकोड़े लेता हुआ खौफ बढ़ा और फिर इसने एक पल के लिए इसे पसे पुश्त रख दिया। अगर हमाद यूसुफ ज़ई इसके दीदार के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ आ सकता था तो वो एक आखिरी मुलाकात करके इसे बावर तो करवा सकती थी कि वो अपने भाइयों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, ताकि ज़ई कबीले का वो भटकता हुआ सरदार दोबारा इसकी राहों में खाक न बनने आता। हमें ले चलो गुलनार, क्या तुमने यकीन दहानी कर लिया है कि हवेली में सब लोग सो चुके हैं? और गुलनार ने इस बात में सर हिलाते हुए इसे यकीन दिलाया था और इसे भी गुलनार पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। वो अपनी जान तो जोखिम में डाल सकती थी लेकिन हरीम की नहीं। इस कमरे से निकलने के लिए इसने सबसे पहले पैरों से ही पासेब को उतार दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ये छन छन सारी कायनात को बेदार करके बता दे कि वो बगावत की तरफ पहला कदम उठाने वाली है, या फिर इन जंजीरों को तोड़कर मोहब्बत की जाने पहला कदम बढ़ाया जा सकता था। इसने शॉल को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटते हुए थोड़ा सा पल्लू उठाकर अपने चेहरे को ढांप लिया। गुलनार इसे लेकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने पिछले दरवाजे से इन्हें अंदर आने दिया है और इस वक्त वो छत पर है। छत पर ही मुलाकात मुमकिन है, वरना नीचे किस कदर पहरेदारी है आप अच्छी तरह जानती हैं। वो अभी भी सरगोशी में बात कर रही थी और हरीम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सांसों की तेज रफ्तार के बायस कदम उठाना मुहाल था, लेकिन फिर भी वो तेज कदमों के साथ जीने अबूर करती जा रही थी और आखिरी जीने पर गुलनार रुक गई। मैं यही इंतजार करूंगी, इसने पलट कर एक तसल्ली भरी नजर गुलनार पर डाली थी और फिर छत पर आ गई। चेहरे को इसने अभी तक ढांप रखा था, बस सुरमई छलकती हुई आंखें जिन्हें देखकर कोई बेताब होकर यहाँ तक दौड़ा चला आया, वही जाहिर होकर सारी गद्दारी की वजह बनी हुई थी। वो बिल्कुल बेखौफ होकर वाज़ह खड़ा था जब वो जल्दी से इसकी जानिब बढ़ी और शॉल के पल्लू से पकड़ते हुए इसे खींचकर अंधेरे में कर दिया। इसने कसन इसे हाथ लगाने से इज्तनाब किया और खुद थोड़ा दूर होकर खड़ी रह गई। यहाँ पर क्यों आए आप? आप जानते हैं कि इस हवेली के लोग पकड़े जाने पर आपका क्या हशर करेंगे? वो कह रही थी और वो बस इस नरम सी आवाज़ में खोता चला गया। पूरे चांद की चांदनी और हल्की हल्की ठंडी हवा जो बार बार इर्द गिर्द से गुजरते हुए गुस्ताखियां कर रही थी। सिर्फ एक बार आपकी आंखों को देखा है और इस तरफ में यहाँ तक चले आए हैं, तो सोचें जब इश्क में निडर होकर सबके सामने खड़े हो जाएंगे तो खटक कबीले का कोई भी मर्द हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो लम्हे भर को खामोश हो गए। अब हमसे क्या चाहते हैं आप? दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इस शख्स की आवाज़ इसकी समातों पर गहरा वार कर रही थी। वो 35 साला भरपूर मर्द, ज़नई कबीले का सरदार था जिसने हाकिम खान के बाद पग अपने सर पर रख ली। सारी सल्तनत को अकेले संभाल लेना था। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम बुरी तरह आपकी दीवानगी का शिकार हो गए हैं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, इसे दरमियान में ही टोक दिया। गुलनार बता चुके हैं हमको, और ये आज का वाकया नहीं, पिछले 2 सालों से सुनती चली आ रही हूँ। 2 सालों की तड़प कम तो नहीं होती हरीम खटक। इन 2 सालों में कोई ऐसा लम्हा नहीं जब हमने आपको ना चाहा हो, आपसे इजहार मोहब्बत ना किया हो और ये यकीन न रखा हो कि आपकी बेताब धड़कनों पर भी हमारी हुक्मरानी होगी। इसने पलट कर एक नज़र इसे देखा। वो जो अभी तक पुश्त किए खड़ी थी पलटी और शॉल हल्की सी रखती हुई लबों तक आन गिरी। इसने फौरन शॉल को संभाल लिया। खुदा का खौफ करें, हमारे भाइयों ने सुन लिया तो कयामत बर्पा कर देंगे। बेताब आंखें कुछ और कहानी सुना रही थी, लेकिन वो लबों से वो लफ्ज़ अदा नहीं कर सकती थी जो बगावत को जन्म दे देते। हकीकत तो ये थी कि इसका दिल भी इन हसीन पैगामों को सुनने का आदी हो चुका था। 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब इसने गुलनार तक ये पैगाम न पहुंचाया हो कि वो सिर्फ
चंद लम्हे इससे मुलाकात करना चाहता है। इसके सामने खड़ा होकर ये जसारत करना चाहता है कि वो इसे बता सके कि वो इसके इश्क में मुब्तला है। ये जानने के बावजूद कि ये दोनों कबाइलों से एक दूसरे के दुश्मन है और सालों पर मुहित दुश्मनी को दिनों में ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इजाज़त दें ज़ई साहब। वो पलट कर जाने लगी। चूड़ियों की खनक ने बेताबी जाहिर की थी। गुलनार इसकी मुंतज़िर थी और मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका था। दोबारा कब? इसने पूछ लिया और वो भी ना रोक के कहती चली गई, क़यामत तक तो मुमकिन नहीं, हम मुमकिन बना लेंगे, याद रखिएगा। वो बस ज़ीनों से उतरते हुए इसके कदमों की आहट को सुनता चला गया। गुलनार ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। न जाने कब वो वहाँ से उतरा और पिछले दरवाजे से अंधेरी गली में गायब हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि इस अंधेरी रात के बाद जो हंगामा बर्पा होने वाला है, वो हंगामा इन जोगस किसी के टूटने से नहीं टूटेगा। वो कमरे में आ चुकी थी, लेकिन दिल बेतरतीब धड़क रहा था। बेड पर औंधे मुंह गिरे। न जाने कितनी देर वो इसके खुमार में डूबी रही। हमाद यूसुफ ज़ई इस इलाके का ऐसा जवान जिस पर हर लड़की मरती थी, और वो कुड़ियल जवान अगर किसी पर मर मिटा था तो वो हरीम खटक थी, जिसे सिर्फ एक नज़र देखने के बाद वो यूं बेताब हुआ कि इसने सुना था कि वो हवाओं के पन्नों पर इसका नाम रकम करते हुए ये पैगाम सब कर चुका है कि एक रोज़ इसे अपने दिल की मलका बनाकर इसे कबीले का हिस्सा बना लेगा, जो कि मुमकिन नहीं था। आँख के एक कोने से हल्की सी नमी को इसने उंगली के पोरों से साफ कर डाला और दिल बेताब को संभालते हुए नींद की वादियों में उतर गई। इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ खटक कबीले की अगर इसे शहजादी कहा जाता तो बेचा नहीं होगा। बाबा की सरबराही में वो 3 शहजादों की ज़ेरे सरप्रस्ती यहाँ अयाशी कर रही थी। किसी को इतनी इजाज़त भी नहीं थी कि हरीम खटक की सांसों की आवाज़ को सुन लेता, और कुजा वो ज़ई कबीले का सरबरा यहाँ तक आकर इसकी धड़कनें सुनने का इरादा रखता था। इनकी बहन इनकी ताकत थी और वो इसके लिए मर सकते थे, लेकिन इसकी हिफाजत में खयानत नहीं कर सकते थे। लेकिन ये वक्त बताने वाला था कि ये हिफाजत कितनी देर पा होगी। ये तकरीबन फजर का वक्त था जब बड़ी शिद्दत के साथ इसका दरवाज़ा धड़ आ गया। वो दहलते हुए दिल के साथ उठी। अभी नमाज में कुछ वक्त था, इसलिए इसकी आंखें नहीं खुल रही थीं, लेकिन इस वक्त पूरी आंखें खुली हुई थीं और वो दौड़कर बेड से नीचे उतरी और दरवाज़ा खोल दिया। गुलनार सामने खड़ी थी। इसकी आंखें काफ़ी हद तक फैली हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को बंद कर दिया। हरीम ने अपने धड़कते हुए दिल को संभाला था। क्या हुआ? नींद तो भग से उड़ चुकी थी, अब सिर्फ अंदेशे थे। गुलरेज खान से गज़ब हो गया हमाद यूसुफ ज़ई के बाप को। इसने दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था, और वो फटी फटी नज़रों से गुलनार को देखते हुए दीवार के साथ जा लगी। या खुदा, सांसों के साथ ही सरगोशी बरामद होनी थी। यूसुफ खान से ही नहीं रहे, और इनको ख़त्म कर देने वाला इसका मंचला भाई था गुलरेज खान। हुआ क्या, कब, कैसे, वो ये तो नहीं जानती थी, लेकिन ये जानती थी कि अब कहर के अलावा कुछ नहीं होगा। और जब से हमाद यूसुफ ज़ई इसकी धड़कनों पर विराजमान हुआ था, वो इसी कहर से तो खौफजदा रहती थी। ज़ई कबीले के लोग गुस्से से भिपड़े हुए शेर की तरह हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि गुलरेज खान के टुकड़े टुकड़े कर दें। वो इसे हर एक खबर दिया करती थी, और शार को संभालते हुए वो फौरन बाहर की जानिब दौड़ी और सीधा अम्मा जान के कमरे में पनाह ली। वो जिस तरह रो रही थी, इसे यकीन हो चुका था गुलनार जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी, और अम्मा की आगोश में सर रखते हुए वो भी सिसक पड़ी थी। दो केक नहीं था, वो दुख ये था कि एक दिन भाई की मोहब्बत और दूसरा दिल की एक अनजानी सी ख्वाहिश का टूट जाना। इसे यकीन था अब क्या होगा। जैसे यूसुफ खान ज़ई को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया जाएगा, एक ज़लज़ला आएगा और इसकी ज़द में हर चीज़ आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक पंचायत और इसका भाई गुलरेज खान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, और ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी।
सुनने में आ रहा था कि वो अचानक गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन भला ज़ई खानदान के लोग ये मानने को तैयार होते? दुश्मनी थी, अब अगर अचानक भी कुछ हुआ था तो वो कहाँ यकीन करने वाले थे? वो तो हरगिज़ यकीन नहीं कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। इसी शाम हमाद यूसुफ ज़ई के बाप को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। सुबह जब वो मुलाजिम के साथ चहल कदमी करने के लिए निकले तो गुलरेज खान ने अपनी गाड़ी की टक्कर मारते हुए इन्हें अपनी नींद सुला दिया। सर में लगने वाले पत्थर की नोक किसी सलाख की तरह इनके दिमाग में धंसती चली गई और वो वहीं दम तोड़ गए। और गजब ये हुआ कि गुलरेज खान ने पलटकर खबर लेने के बजाय वहां से फरार होना बेहतर समझा। जो इस शक पर यकीन की मोहर था कि इसने जानबूझकर ऐसा किया, दुश्मनी की आड़ में एक शरीफ इंसान की जान चली गई। हमेशा से इनके मध्य मुकाबिल हाकिम खान ज़ई ही आया था, लेकिन इस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अगर किसी ने कोशिश की थी तो वो यूसुफ खान ज़ई था, जो हरगिज़ नहीं चाहता था कि खटक कबीले के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी को रवा रखा जाए। हमाद की आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। एक बेटे के लिए ये कयामत का मंजर होता है जब वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने हारता हुआ देख ले, और इसकी तो जिंदगी उजड़ चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि यूं इसके सर से साइबान छीन लिया जाएगा। हालांकि वो कुड़ियल जवान था, लेकिन फिर भी बाप की मौत कमर तोड़ देती है, और इसकी भी कमर टूट गई। इस रात वो अपने कमरे में परवाज से एक कंधों पर रखी हुई थी जब हाकिम खान से कमरे में दाखिल हुआ और इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कल पंचायत में अपने हाथों से गुलरेज खान का खात्मा करूंगा और तुम्हारे वजूद में सकून दौड़ जाएगा। लेकिन वो चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। सकून इतनी आसानी से मैयत में रहने वाला नहीं था। अगर वो गुलरेज खान को अपने हाथों से भी ख़त्म कर देता तो भी यूसुफ खान ज़ई कभी लौट कर नहीं आता। बेताबी इसकी नस नस में फैलती जा रही थी। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो लड़की, लेकिन बाप की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब थी। जवान खून जोश में था। वो चाहता तो अभी जाकर ज़ई कबीले में हर एक के टुकड़े टुकड़े कर देता, चाहे इसके बदले में खुद भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता। लेकिन अगर सकून इसे इस तरह आना होता तो अपने सकून के लिए खुद उठ खड़ा होता। गहरी सुर्ख साकत आंखें जिनमें तूफान बरपा हो चुका था, इसकी रग रग में एक तलातम बरपा था। भला कोई इसकी मौजूदगी में इसके बाप को कुचल कर चला जाए और वो खामोश रहे। अपने बाप का इकलौता बेटा था। 2 सौतेली बहनें जो इसकी सौतेली माँ से पैदा हुई, वो भी इसी हवेली में रहती थी, और यूसुफ खान ज़ई के बाद भी वही इनका सहारा था। जबकि हाकिम खान ज़ई की 4 औलादें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। नूर जो हमाद यूसुफ ज़ई की मंग थी, पीपल के इस शानदार दरख्त के नीचे जा बजा 4 पाइयाँ बिछा दी गई। लोग बेताब थे ये फैसला सुनने के लिए कि कैसे गुलरेज खान को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इस इलाके में फैली हुई दुश्मनी से हर एक वाकिफ था, और 4 कबीले के सरदारों ने मिलकर ही आखिरी फैसला करना था। वो वहां मौजूद था। हाकिम खान अपनी मूंछों को ताव देते हुए इसके पहलू में विराजमान थे और थपकी देते हुए ऐसे कह रहे थे कि वो अपने हाथों से गुलरेज खान के छीथड़े उड़ा देगा, और तभी ये बदला पूरा होगा, क्योंकि किसी सूरत भी माफ़ी तलाफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हर कोई बेताब था, हर कोई ये फैसला सुनना चाहता था। हर एक के दिल धड़क रहे थे। किसी की आंखों में दुख था तो किसी की आंखों में तजस्सुस था, और गुलरेज खान अपनी बात पर कायम था कि इसने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। और इस बात के चश्मदीद मुलाजिम भी वाकिफ थे कि ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ। वो सिर्फ घबराहट के मारे वहां से निकलने में कामयाब हो गया, क्योंकि इसे यकीन था कि ज़ई कबीले का अगर कोई भी शख्स वहां पहुंच जाता तो शायद इसे मौके पर ही मौत के घाट उतार देता। सरपंच खुदादाद खान की आवाज़ ने एक सकूत बर्पा कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 हरीफ कबीले खान ज़ई और खटक कबीले के दरमियान दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, लेकिन अब आकर नई नस्ल ने दुश्मनी को थोड़ा सा बेहतर करने की जहां कोशिश की है, वहीं यूसुफ खान ज़ई की वफात ने
दुश्मनी को एक नया रंग दे दिया है। और ये वफात बदकिस्मती से गुलरेज खान के हाथों हुई। पंचायत के मुताबिक होना हो तो यही चाहिए कि जान के बदले जान, लेकिन अगर खानजई कबीले का सरबराह यानी कि हाकिम खानजई अगर गुंजाइश बरते तो खून बहा की रकम का मुतालबा भी कर सकता है। और हाकिम खान ने तकिए इसे टैग लगाते हुए इनकी बात की तरदीद कर दी। आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारे भाई की मौत का जिम्मेदार गुलरेज खान है और हमें इसी पंचायत में गुलरेज खान की आखिरी सांसों को गिनना है। आदिल खान का दिल तड़प उठा था। इनके बाप खराब तबीयत की वजह से पंचायत में नहीं आ पाए क्योंकि अब वो बुजुर्गी का शिकार हो चुके थे और ऐसे झगड़ों और पंचायतों से इन्हें दूरी रखा जाता। लेकिन आदिल खान अपने दोनों भाइयों के हमरा यहाँ मौजूद था क्योंकि यूसुफ खानजई का असल वारिस हमाद यूसुफजई है। इसे कबीला हमाद यूसुफजई के हवाले किया जाता है। वो जिस भी बात का मुतालबा करेंगे वही पूरी कर दी जाएगी। और आदिल खान ने बड़ी बेबस नजरों से हमाद यूसुफजई को देखा, जिसने सर उठाकर इन तीनों भाइयों को देखा। हाकिम खान ने थपकी दी थी। दिल में अजीब सा दुख फैला हुआ था। इसने अपने बाप को खो दिया था और बाप को ख़त्म कर देने वाला शख्स इसके सामने बैठा था। हर एक को यकीन था कि हमाद यूसुफजई गुलरेज खान की जान है। मतलब मुतालबा करेंगे क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खानजई थोड़ी सी भी गुंजाइश बरत लें। मैं अपने बाबा जान के बदले में जो कुछ मुतालबा करूंगा मुझे इसी पंचायत में दिया जाएगा। इसके अल्फाज इतने मजबूत थे कि हर एक की तवज्जो इसकी जानिब उठ गई। वो कुड़ी जवानी जिसके लहजे में शेर जैसी ताकत थी, जो बात करते हुए जरा भी घबरा नहीं रहा था। बिल्कुल इसी की आंखें गुलरेज खान पर जमी हुई थी और आदिल खान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसके पहलू में मौजूद भाई में इसकी जान बसती थी, जबकि दूसरे जानिब इसका छोटा भाई अदनान खान भी मौजूद था। मैं चाहता हूं कि इस पंचायत में मुझे वनी के तौर पर खटक खानदान की बेटी हरीम खटक का निकाह चाहिए। और महफिल में एक सकूत तारी हो गया। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मर्दों की पंचायत में किसी औरत को वनी करने के बारे में सोचा जाएगा। ये रस्म भी पठानों में माकूल समझी जाती थी, लेकिन इस वक्त जब खान जान के बदले में जान का मुतालबा करने पर कोई मर्द दस्तयाब ना हुआ, लेकिन हमाद यूसुफजई के फैसले ने हर एक को साकित कर दिया। हाकिम खान पहलू बदल कर रह गए थे। इनके अंदर का तैश किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, जबकि आदिल खान के दोनों भाई भी भड़क उठे। गुलरेज खान सामने आ गया। अगर चाहो तो इसी वक्त मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहन का नाम मत लेना। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि इनकी शहजादी पर कोई आंच पे आए, जो भी महज 21 साल की थी। और सामने बैठा हुआ हमाद यूसुफजई पूरे 35 बरस का कड़ियल जवान मर्द था, जिसकी जवानी की उभरती हुई शान से हर कोई वाकिफ था। मैं अपना मुतालबा कर चुका हूँ और अपने मुतालबे से वापस नहीं हटूंगा। वोट खड़ा हुआ। शॉल को कंधों पर फैलाकर इसने पुश्त पर हाथ बांध लिए, और चूंकि ये फैसला पंचायत का था और किसी सूरत भी वो नहीं हट सकते थे, इसलिए आदिल खान के हुक्म पर ही हरीम खटक को हमाद यूसुफजई के निकाह में दे दिया गया। कोई नहीं जानता था कि इसमें फैसले के पीछे क्या राज है, लेकिन हाकिम खान के पांव बुरी तरह जल रहे थे। वो कैसे यकीन कर सकता था कि हमाद यूसुफजई इसके फैसले के खिलाफ चला गया। आगा जान मुझ पर भरोसा रखें, मैंने जो कुछ सोचा है वो ज़्यादा देर पाए। मैं इसी हवेली में इस लड़की को पल पल अपने पास रखूंगा, और ये तड़प खटक खानदान के लिए एक गहरी तड़प साबित होगी। इससे आगा जान को कायल तो कर लिया था, लेकिन आगा जान का फैसला बदलने का इरादा नहीं था। एक तरफ आपने फैसले से पीछे हटना और दूसरी तरफ अपनी बेटी के अरमान थे। नूर इनकी इकलौती बेटी थी और वो अच्छी तरह जानते थे कि वो हमाद यूसुफजई से मंसूब है, और किसी भी सूरत अपनी मंग के अलावा किसी दूसरे से शादी करना कबीले के सरदार को ज़ेब नहीं देता। वो मंग कर किसी और के नाम मुंतकिल होना भी काफ़ी मायूब समझा जाता है। हरीम तो बस साकित सी थी। वो कभी वहम गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन भी आ सकता है जिसको इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी।
کہ زندگی ایک پل میں یوں بدل جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے خوشیاں منانی چاہیے، رقص کرنا چاہیے، یا پھر کسی زندہ لاش کی طرح خاموشی اختیار کر لینی چاہیے جس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ حویلی کے اندر ہی سامنے حماد یوسف زئی کے نام کو اس کے سامنے دہرایا گیا اور اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار اس حویلی سے چلے جانے کے بعد کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آ پائے گی۔ گلنار کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بھلا کوئی کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ شہزادی یہاں سے یوں الوداع ہو جائے، جبکہ سب لوگ جانتے تھے کہ ونی میں لے جانے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس سے سب لوگوں کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ حماد یوسف زئی کے ساتھ جس وقت وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، حلیمہ بیگم تو سیخ پا ہو کر رہ گئیں اور نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھلا کیسے تصور کر سکتی تھی کہ خان سائیں اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر آئے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے ان کے ذہن اور دل و دماغ پر صرف حماد یوسف زئی کا قبضہ تھا، اور اب وہ شخص اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر آیا تھا جس کی بیوی کے درجے پر آئی ہوئی لڑکی تھی، لیکن نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس حیثیت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ حاکم خان زئی نے بازوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اس لڑکی کو فرش پر گرا دیا تھا۔ چند قدم دور حماد یوسف زئی نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ وہ پردے میں تھی، مکمل عبائے میں۔ اس نے اپنے وجود کو چھپا رکھا تھا، بس سرمئی آنکھیں شدت سے رو رہی تھیں، جیسے روتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں۔ تم یہاں پر صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، خبردار اگر کبھی اس حویلی پر اپنا حق ظاہر کرنے کی کوشش کی یا حماد یوسف زئی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، ورنہ بھیانک سزا تم بھی بھگتو گی اور تمہارے بھائی بھی۔ حاکم خان زئی کے سختی کرنے پر وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ اس نے بھلا کہاں برداشت کیا تھا اتنا سخت رویہ؟ اسے تو آج تک کسی نازک سی گڑیا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جو ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گی۔ حماد یوسف زئی نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ فوراً اسے لیتے ہوئے حماد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور نور پیر پٹک کر تھلملاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زنان خانے کی جالی سے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور دل پر کس طرح سانپ لوٹ رہے تھے اسے وہی جانتی تھی۔ خان سائیں پر صرف اس کا حق تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہر چیز کو زمین بوس کر دیا اور حلیمہ بیگم تو بس اسے سہارا دے کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ خان سائیں اسے ونی میں لے کر آئے ہیں، اس لیے اس کا مقام واضح ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ ملازمہ ایسے کمرے میں چھوڑ کر گئی، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بھلا اپنوں سے جدا ہونا اتنا آسان تھا؟ جب اسے یقین تھا کہ اب اس حویلی سے وہ واپس نہیں جا پائے گے، چاہے اس کی سربراہی صرف ونی کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی حیثیت کتنی ہوتی ہے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھی، کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد ہی اس نے اچھی طرح باور کروا دیا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اپنی پوری شان کے ساتھ۔ وہ رات کے اندھیرے میں عشق جتانے والا شخص آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک پردے میں تھی، بالکل اس طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ بس اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ لہو جھلکاتی ہوئی آنکھیں جب سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں تو ایک حشر برپا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے دکھ میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ منہ پھیر گیا۔ یقین رکھنا کہ حریم خٹک یہاں پر صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ رخ موڑ کر دوبارہ بیٹھ گئیں، اس یقین کے ساتھ کہ حریم خٹک ایک بے قصور لڑکی ہے جو حریم یوسف زئی بن کر، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر لیتی، حماد نے اسے درمیان میں روک دیا تھا۔ عشق اپنی جگہ، لیکن بابا کی جان میں رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ گلریز خان کو ایک ایک پل میں ہزاروں دفعہ تڑپنا پڑے گا۔ اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے سرمئی آنکھوں کو اس کے چہرے پر جما دیا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بیتاب رہنے والا شخص آج منہ موڑ کر کھڑا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ چٹان جیسی مضبوط لہجے سے بات کر رہا تھا۔ تو پھر کیا یہاں نہیں تھا؟ میں ہو جاتا، وہ بحث لگا کر کھڑی ہو گئی، اور حماد نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔
وہ اس وقت بحث مباحثے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ سارے عشق کو پسے پش ڈال کر اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے باہر نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ آج رات وہ اس کے پہلو میں بھی تھی، لیکن وہ اس کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کے آنے پر خوشیاں مناتا یا شہنائیاں۔ وہ محبت میں بکھرا ہوا وہ بد نصیب شخص تھا جو محبت کے مل جانے پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ خٹک خاندان سے ایک ٹکر لینی پڑے گی اور تبھی حریم خٹک اس کے حصے میں آئے گی بھی یا نہیں، اس بات کا تو اسے یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتا تھا، اور وہ بن مانگے میوے کی طرح اس کی آغوش میں آ گری۔ تب تک وہ اس کی محبت نہیں تھی بلکہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے صرف یہی سوچا تھا کہ اگر اس نے گلریز خان کو یہیں ختم کر دیا اور کل اگر یہ بات نکل آئی کہ گلریز خان واقعی بے قصور تھا، یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا، تو وہ پوری زندگی ضمیر کے بوجھ میں گزار دے گا۔ اور اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، اور اس وقت دوسرے کمرے میں چلے جانا بھی اپنی کیفیات پر قابو پانا تھا۔ وہ بایا اتار کر بستر پر لیٹ گئی، دل بے قراری اور بے تابی سے ڈوبا ہوا تھا۔ نیند تو کہاں آنی تھی، پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، جب صبح فجر کی اذان کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ فوراً بیدار ہو کر دروازے تک آئی۔ دروازے پر کھڑی ہوئی نور نے اسے بڑی سخت نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر ایک ہی نظر میں اس نے حماد یوسف زئی کے پورے جائزہ لے لیا۔ جب اسے ملازمہ کے ہاتھوں یہ معلوم ہوا تھا کہ حماد یوسف زئی جب رات اپنے کمرے میں نہیں تھا، تو ایک سکون اس کے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں وہ ونی ہوئی اس لڑکی کو اپنی اوقات سے متعارف کروانے کے بعد اسی ویلی میں نور حاکم کی حیثیت سے آگاہ کروانا چاہتی تھی، تاکہ وہ کسی بھول میں نہ رہے، اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے چاند جیسے حسین چہرے کو دبوچ لیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک حسد کی لہر نے اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو، خانسائیں کے کمرے میں موجود ہو، لیکن اس کی باہوں میں رقص کرنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، کیونکہ یہ حق صرف ان کی منگ نور حاکم کا ہے۔ اس بات سے تو تم واقف ہوگی کہ تم ایک دشمن قبیلے کی لڑکی ہو، اور خان تمہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور میں ان کی منگ ہوں۔ اس حویلی کے مرد اپنی جان تو گوا سکتے ہیں، لیکن اپنی منگ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور وہ بس خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ جلن اور حسد سے نور حاکم کو مفر کر جواب دے دیتی، لیکن اب اس کی حیثیت اور تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شخص ساری زندگی نور کو میسر رہے اور وہ بس کسی لونڈی کی طرح قدموں میں پڑی زندگی گزار دے۔ اماں کا حکم ہے کہ نیچے آ کر ملازمہ کے ساتھ گھر کے کام کاج سنبھالو، تم یہاں مہارانی بن کر عیش کرنے نہیں آئے۔ اس نے اتنی شدت سے اس کے چہرے کو دبوچا تھا کہ نور کے ناخن رخسار میں پیوست ہو گئے، آنسو ٹوٹ کر رخساروں کو بھگو گئے، اور نمکین پانی نے جلن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ نور اس پر سخت نظر ڈال کر واپس چلی گئی، اور وہ جس نے آج تک سرداری کی تھی وہ کہاں واقف تھی کہ حویلی میں کام کاج کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی حکم ملنے پر شال کو اچھی طرح لپیٹ کر وضو کرنے چلے گئی، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نیچے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ وہ سب کچھ کروایا جو کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ گزرے ہوئے ہر دن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ سیکھ جائے، کیونکہ اب ایسے یہ سب کچھ ہی کرنا تھا۔ مخملی ہاتھ پل بھر میں سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ عادی نہیں تھے کام کاج کے۔ خٹک قبیلے میں اس وقت حشر برپا ہو چکا تھا، سب لوگ بےتاب اور بے قرار تھے، خاص طور پر اس کے گھر والے۔ حویلی تو اس کی باسی ہو چکی تھی، وہ کیا گئی حویلی کی ساری رونق ہی ساتھ لے گئی۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ جب ان کی بہن کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوگی تو وہ فوراً خود حویلی پہنچ جائیں گے اور اپنی بہن کو واپس لے کر آئیں گے، چاہے انہیں اپنی جان پر کھیلنا پڑے، لیکن وہ اس کی قربانی ہرگز نہیں دینا چاہتے۔ وہ اسے کمرے میں لانے کے بعد فراموش کر گیا۔
وہ سارا دن زنان خانے میں رہتی، ظلم و ستم برداشت کرتی، حلیمہ بیگم کی سخت باتیں، نور کا سخت رویہ، حتیٰ کہ کبھی کبھار تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ اور ان 2 دنوں میں بخار نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہاں عادی تھی اتنے سخت رویوں کی، اتنی محنتوں کی۔ اسے تو بس حکم چلانا آتا تھا، اور وہ شخص نہ جانے 2-3 دن سے کہاں غائب تھا۔ حاکم خانزئی کا رویہ بھی اس کے ساتھ نہایت برا تھا۔ حالانکہ وہ اس قبیلے کا سردار تھا، اور سردار ہمیشہ معتدل رویے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک عورت پر زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا تھا، صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ جب حویلی واپس لوٹا کسی خاص مقصد کے لیے، حاکم خانزائی نے اسے شہر بھیجا تھا، جہاں اسے 2-3 دن قیام کرنا پڑا۔ لیکن ان 2-3 دنوں میں اس کا خیال حویلی میں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں ونی ہو کر آئی ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جائے گا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ جب سارے حقوق وہ اپنے نام کروا چکا ہے تو گھر کے باقی افراد سارا ملبہ اس پر ڈالتے ہوئے دستبردار ہو جائیں گے کہ حریم اس کی بیوی ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرے۔ لیکن ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس پر ظلم و زیادتی کرتے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حویلی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار لیمپ کی روشنی میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا، اور دیکھتا رہ گیا۔ آج تک وہ صرف ان سرمئی آنکھوں کی دیوانی پر اترا ہوا شخص تھا، لیکن آج ان کا پورا حسن اس کے سامنے تھا۔ رخساروں پر ہلکی کھڑچ کے نشان جیسے ایک ہلکا سا داغ تھے، تاکہ اس بے داغ حسن کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بند آنکھیں، دراز بلکہ چھوٹی سی ستوا ناک اور گلابی ہونٹ، کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا تھا؟ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور اس نے جھجکتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی گستاخی کر دی۔ پہلی بار وہ حق سے اس پر جھکا تھا، اور کسی وجود کی تپش دیتی ہوئی نگاہوں اور لمس کے باعث وہ تڑپ اٹھی اور بےتابی سے بپھرتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے اسے دیکھتی رہی تھی، جبکہ بال چاروں اطراف میں بکھر گئے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو زیر لب ماشاءاللہ کہنا پڑا کہ مبادا اس سے نظر ہی نہ لگا دے۔ اس سے سوچا تھا کہ وہ حسین ترین ہوگی، لیکن اس حد تک وہ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ اور اس رات کھیل سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے صرف اس کی محبت تھی، وہ لڑکی جسے وہ ٹوٹ کر عشق کرتا تھا۔ شیر دل ان کا قریبی ملازم تھا، اور شہر میں قیام کرتے ہوئے اس نے شیر دل سے ساری تفصیل لے لی تھی۔ حالانکہ شیر دل پنچایت میں صاف مکر گیا تھا کہ گلریز نے یہ حادثاتی طور پر کی ہے، اس میں اس کی کوئی سازش شامل نہیں۔ وہ صاف مکر گیا، اور ساری گواہی حاکم خانزئی کے کہنے پر گلریز خان کے خلاف دی تھی۔ لیکن وہاں جا کر جب اس نے ساری تفصیل معلوم کی تو شیر دل نے کہہ دیا کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اور حادثے کے باعث ہی یوسف خانزئی کو اتنی شدید ٹکر لگی۔ حالانکہ گلریز خان خود بھی اچھا خاصا بھوکلا گیا تھا، لیکن اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی رہی بات گواہی کی، تو وہ برسوں سے اس حویلی کا ملازم رہا ہے، یہاں کا نمک کھایا ہے، اور ان کے خلاف گواہی دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا بے داغ حسن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اگر میرے حق میں مجھے اتنا بے داغ حسن دستیاب ہے تو میں خوش قسمت ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن کو لبوں سے چھو لیا تھا، اور حریم نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی تھی۔ خود پر ضبط کریں خان صاحب، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا ازالہ بھگتنا پڑے۔ اور اس نے سختی سے اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے پشت پر ٹکا دیا۔ وہ سسک کر رہ گئی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے یہاں اتنے درد دیکھے ہیں کہ اب آپ سے ملے ہوئے درد کو برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی یا اسے آگاہ کر رہی تھی، وہ سمجھ تو نہیں پایا، لیکن اس نے جھکتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یہ آخری بار تھا، آج کے بعد تمہیں میری پناہوں میں رہتے ہوئے کسی بھی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا۔ وہ اس رات نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کی مہربانیاں اسے کب تک نصیب ہوں گی، لیکن وہ شخص اسے جس طرح بےتابی سے اپنے قریب کرتے ہوئے حاصل کرا تھا، وہ ضرور کوئی جنونی خان یا سردار لگ رہا تھا۔
जिस पर खुद का ज़ब्त टूट गया हो और अब इसे पा लेना ही इसकी मजबूरी बन गया हो। सो इसने अपना सब कुछ इस शख्स के हवाले कर दिया। हया के बायस अपनी आंखों को बंद करते हुए इसने खुद को ख्वाबों की इस हसीन वादी में धकेल दिया था, जहां हमाद यूसुफजई और इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं था, ना ही नूर हाकिम और ना ही कबीले की रस्म व रवाज। बस वो दो थे और इनकी मोहब्बत। और इस रात इस पर टूट कर बिखर जाने के बाद इसने तस्लीम कर लिया था कि हरीम खटक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगले दिन ही जब घर वालों को मालूम हुआ कि वो ना सिर्फ हवेली रात वापस आ चुका है बल्कि रात दोनों ने एक साथ कमरे में गुजारी है, तो हाकिम खान जई ने इसे बड़ी सख्त नजरों से देखा था। कहीं वैसा तो नहीं जो हम सोच रहे हैं, और वो इनकी सख्त निगाहों का मुकाबला नहीं कर पाया। तुम इस लड़की को अपना दिल बहलाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर इसकी कुर्बत तुम्हें कमजोर कर दे तो फिर तुम सरदार बनने के काबिल नहीं हो। वो बड़ी सख्ती से बात कर रहे थे और इनके सामने बैठा वो जमीन को घूरता रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी कुर्बत सिर्फ एक बदला हो, सिर्फ इसे तकलीफ देने का अमल, या फिर इसे इसकी तजलील करके बदला लेना ताकि खटक कबीले का मान टूट जाए। इसने कह तो दिया कि सिर्फ हाकिम खानसाई का दिल रखने के लिए, ताकि इसे इस लड़की की कुर्बत से दूर ना किया जाए। लेकिन दीवारों के पार खड़ी हुई लड़की ने बेसाख्ता अपने दिल को थाम लिया था। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि वो लड़का जिस पर वो अपना सब कुछ निछावर कर चुके है, वो उसकी मोहब्बत और कुर्बत को सिर्फ एक बदला तस्वुर करने लगे। इस रोज वो कमरे में वापस आया तो वो बस भरी भरी निगाहों से इसे देखकर, जो कि इसके कदमों पर हाथ रखे हुए उठी और वही अपने सीने पर रखा। ये ताजीम का एक अंदाज था, यहाँ रहकर हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपकी आगोश में बहकर आपकी कुर्बत में रहते हुए इसे बदला तस्वुर नहीं कर सकती। और वो चुपचाप इसे देखता रह गया। दोनों तरफ से वो बुरी तरह फंस चुका था। वो एक स्टोर रूम नुमा कमरे में शिफ्ट हो गई और हमाद ने यही सोचा था कि चंद दिनों का गुस्सा उतर जाने के बाद वो इसे कायल कर लेगा। वो नहीं जानता था कि इसे इस हालत में क्या करना चाहिए। एक तरफ कबीले का दबाव था तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत, और वो दरमियान में बुरी तरह फंस चुका था। हर बात पर तंज, हर बात पर ज्यादती, और जब से हमाद ने लोगों को लगाम डाली थी वो तो बाज आ चुके थे, लेकिन जुबान की तीर चलाना बखूबी जानते थे। और इस सारे मामले में सबसे बड़ी खुशी थी नूर हाकिम को, जो खुशी से सिमटती चली जा रही थी कि खानसाई ने इसे अपने कमरे से बेदखल कर दिया, और वो वक्त दूर नहीं जब इसे अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर देंगे। वो चुपचाप अपने कदम वापस हटा कर ले गई, हमाद यूसुफजई की मोहब्बत से दूर, जिसके करीब रहकर सिर्फ खसारा इसका मुकद्दर बन जाता। दिन पर लगाते उड़ने लगे और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेताब थे। और इस रोज इस बात को पूरा 1.5 हफ्ता गुजर चुका था जब किचन में मुलाजमा के साथ काम करवाते हुए वो फर्श पर गिरी थी और मुलाजमा चीखते हुए बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरते हुए हमाद यूसुफजई ने इसकी चीखों पुकार को सुना था और फौरन दौड़ते हुए किचन में दाखिल हुआ, जहां वो फर्श पर गिरी हुई थी। एक लम्हे में इसे लगा था कि जिस्म से रूह का निकल जाना क्या होता है। इसने इसे बाहों में भरकर अपने साथ लगा लिया। फौरन डॉक्टर साहिबा को कॉल कर दी गई, जो इस इलाके की सबसे बड़ी और पुरानी डॉक्टर थी। वो इस वक्त अब इसके बिस्तर पर लेटी हुई थी जब डॉक्टर ने इसका तफसीली मुआयना किया और वो खबर इनके सामने रख दी जिसे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ये माँ बनने वाली हैं और इसलिए ब्लड प्रेशर इशू की वजह से होशो हवास से बेगाना हो गई हैं। हाकिम खान ने हमाद यूसुफजई को देखा, जो बड़ी बेताबी से इसका सर अपनी आगोश में रखे इसके बालों को सहला रहा था। डॉक्टर के निकलते इन्होंने बड़ी तंजिया नजरों से अपने भतीजे को देखा था। तो ये था तुम्हारा बदला। नूर बस जख्मी आंखों से इस शख्स को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों की तरह बता रही थी कि हरीम इसके लिए कौन सी हैसियत रखती है। ये तुम्हारे खून को जन्म नहीं देगी और ना ही इस लड़की के जरिए तुम्हारी नस्ल परवान चढ़ेगी। अभी और इसी वक्त इसका पेट साफ करवाओ। वो ये हुक्म सादिर करते हुए दरवाजे से निकल रहे थे जब हमाद यूसुफजई के लफ्जों ने इनके कदम रोक दिए। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी और ना ये बच्चा, ये दोनों यही रहेंगे हमाद यूसुफजई की बीवी और बच्चे की हैसियत से,
اور اس کے لفظ الفاظ نہیں تھے بلکہ بغاوت کا ایک سرا تھا۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ حریم کھٹک سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت اور اسے اپنی بیوی کے درجے پر فائز کر چکا ہے۔ یہ بچے ان کی زندگی میں کوئی معجزہ بن کر آیا تھا اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پر کوئی غلط نگاہ ڈالی جائے۔ یہ بات پورے قبیلے میں مشہور ہو گئی۔ ایک خاص ملازمہ کو مقرر کر دیا جو ہر وقت حریم کے پاس ہوتی، اور اس نے سب کو باور کروا دیا تھا کہ اگر کسی نے حریم اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود بدلہ لینے کے لیے مد مقابل آئے گا۔ حاکم خان نے اس کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ وہ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر اٹکا رہا اور حریم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا تھا کہ وہ خود کو معتبر تصور کرتی تھی۔ ان 7 ماہ میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جہاں جب اسے حماد یوسف زئی کی محبت میسر نہیں آئی، لیکن پھر بھی ایک اندیشہ تھا کہ شاید قبیلے کے دباؤ میں آ کر وہ اسے دستبردار ہو جائے، اور نور جانے کتنی بار گر گرا کر اسے محبت کی بھیک مانگ چکی تھی، لیکن وہ اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ حریم کے علاوہ کسی کوئی حق نہیں دے سکتا، اور نور نے پھر ایسی چال چلی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں، اس لیے اسے ہر صورت انگلی ٹیڑھی کرنی تھی۔ اس روز اس نے اپنی خاص ملازمہ کو عادل خان کے پاس بھیجا تاکہ وہ مخبر بن کر وہاں خبر دے کہ یہاں حریم کے ساتھ کتنا گھنونا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ حریم کی طرف سے خبر لے کر آئے۔ وہ پہلے ملازماؤں اور قریبی لوگوں کے ذریعے حریم کے حال چال سے آگاہ رہتے تھے، لیکن اس بار انہیں لگا کہ خبر حریم کی طرف سے بھیجی گئی ہے کیونکہ حریم انہیں اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہے، اور عادل خان کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بھائی بھڑک اٹھے تھے۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی بہن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر زئی قبیلے کے لوگ جان کے بدلے جان کا مطالبہ کرتے ہیں تو گلریز اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، اور انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی سختی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پوری پلاننگ کے ساتھ صرف 3 دنوں کے اندر اندر انہوں نے رات میں ہی حویلی پر حملہ کر دیا اور اندر جا کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سب یہاں زندہ اور سلامت رہیں تو حریم کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، اور سب کی توقع کے برعکس حاکم خان زئی کو پشت پر ہاتھ باندھے بے فکر سے کھڑے رہے جیسے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس روز نہ جانے اس نے کتنے مہینوں کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھا تھا، لیکن وہ شخص اس کے سامنے سپلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ دیکھو عادل، یہ میری ہے اور میری رہے گی۔ تم لوگ میری بیوی کو اس حویلی سے لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی میری مرضی کے خلاف۔ اور عادل نے پسٹل اس کی کنپٹی پر سجا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی میں غدار کون ہے، لیکن اس وقت اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر ایک کی غداری پر اتر آیا، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ حریم اس سے جدا ہو جائے، لیکن وہ حریم کو خود سے دور بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی پورٹ سٹی کی ہوئی اپنی، لیکن دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ پورا وجود پیٹ کے نچلے حصوں میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے بے حال ہو کر وہ فرش پر بیٹھے حماد پلٹے ہوئے اس کی جانب جھکا تھا۔ حریم کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ چٹان جیسا شخص اس کی تھوڑی سی تکلیف پر بھی گھبرا جاتا تھا۔ عادل خان خود آگے بڑھا، لیکن حریم نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ میں ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتی کیونکہ وہ حماد سے محبت کرتی ہے۔ آج وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ درد کے باوجود وہ صرف حماد کا سہارا لے رہی تھی، اور حماد نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور فوری طور پر اس کے علاقے کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا۔ وہ پوری رات درد سے تڑپتی رہی، درد سے بے حال تھی، لیکن پھر بھی حاکم خان ایک کی ضد پر اٹکا ہوا تھا کہ شہر لے جانے سے بہتر ہے کہ وہ یہیں بچے کو ڈیلیور کرے۔ اس کے پاس صرف یہی راستہ تھا کہ اس لڑکی کو اس آنے والے بچے کو حماد کی زندگی سے دور کرنے کا، کیونکہ یہ لڑکی ان کی بیٹی کی سیج میں کانٹا تھی جو ساری عمر اسے چبھتی رہی۔ اس نے وہاں موجود عملے کو اتنے پیسے کھلا دیے تھے کہ وہ درد میں تڑپتی ہوئی حریم کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کر رہے تھے، اور حماد کو کمرے سے باہر بھیج چکا تھا۔ جب چیخیں حد سے بڑھنے لگی اور حماد کا ضبط ٹوٹا تو وہ اندر داخل ہوا اور عملے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔
इसने फौरी तौर पर इसे उठाकर गाड़ी में मुंतकिल किया और शहर लेकर चला गया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करते हुए माँ को तो बचा लिया, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। और ये इसका पहला खसारा नहीं था, ये अपनों की तरफ से दिया हुआ ऐसा जख्म था जिसके बायस इसे यकीन नहीं था कि गद्दारी इसके अपनों की जानिब से की गई थी। 2-3 दिनों तक तो वो मुकम्मल खामोश रहा, जैसे कि पानी की तरह पुरसकून और साकित, और हाकिम खान ने भी मुनाफिकाना तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए बस दिली हमदर्दी कर दी। लेकिन हवेली वापस आने के बाद इसने इलाके के सारे अमले को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। तुम लोग जानते हो कि मैं ज़ई कबीले का सरदार हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुम लोगों को मौत की नींद सुला दूंगा। इसने अपना बच्चा खोया था, अपना खून खोया था, और अपनी बीवी को मौत के मुंह से निकाल कर ले आया था। वो भला कैसे किसी को बख्श सकता था और मौत को सामने देख ले। इन सबको हकीकत को उगलते हुए कह दिया कि हाकिम खानज़ई का हुक्म था कि बच्चे के साथ माँ को भी अपनी नींद सुला देना है, और इसीलिए अमला इनके खौफ की वजह से मदद नहीं कर पाया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस हवेली में बेनाम सा सरदार बनकर वो कब तक इस कबीले की हिफाजत करता रहेगा। जो कबीला इसके साथ मुनाफिक हो चुका था, इसका अपना ताया जिसे वो हमेशा अब्बाजान कहता पुकारता था, इसके अपने घर वाले इसके साथ गद्दारी पर उतरे हुए थे, और इसे यकीन था कि अगर वो मज़ीद इनके साथ रहेगा तो अपनी मोहब्बत को खो देगा। जाने कितनी देर वो मोहब्बत भरी नज़रों से हरीम को देखता रहा, और हरीम ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। मेरे ख्याल में जुदा हो जाना बेहतर है, एक जान गंवा चुके हैं और कितनी जानें गंवाएंगे। इसने जाकर इसके माथे को छुआ। हरगिज़ नहीं, मैंने हाथ थामा था इस यकीन के साथ कि कभी नहीं छोड़ूंगा, सो मुमकिन ही नहीं कि मैं ये छोड़ दूं। मारे जाएंगे खान साईं, वो अपने खदशे बयान कर रही थी। ये तो और आसान हो जाएगा, इस कमर हो जाएगा। खानम वो इतनी संजीदा मामले में भी मुस्कुराने से बाज नहीं आया, और वो इसकी मुस्कुराहट को देखती रह गई जिसकी वो दीवानी थी। इसने अब जो कुछ सोचा था वो इससे पीछे हटने वाला नहीं था। इसने वो सोचा था जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो नहीं जानता था कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो मजबूत कदमों पर खड़ा था और तय कर लिया था कि अब कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। और इसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने सारे मामलात तय कर लिए थे। इस रोज़ इसने तमाम सरबराहान को पैगाम भेजा था कि पीपल के दरख्त के नीचे वो अपना सबसे कीमती फैसला सुनाने वाला है, जिसे सुनने के लिए तमाम सरबराहान को आना पड़ेगा, बशमूल खटक खानदान। पीपल के इस बड़े दरख्त के नीचे काफ़ी देर से इसका इंतज़ार हो रहा था। हाकिम खानज़ई नहीं जानता था कि वो इनकी मर्जी के बगैर अब क्या फ़ैसला करने जा रहा है। हवेली के तमाम मर्दों के साथ साथ तमाम कबाइल के सरदार भी मौजूद थे। आदिल खान भी अपने सारे भाइयों के हमरा वहाँ मौजूद था। हर एक को यही बेताबी थी कि वो क्या कहेगा। जब गाड़ी वहाँ कर रुकी और वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा था, अकेला बगैर किसी गार्ड के सहारे के इसने दूसरी जानिब जाकर दरवाज़ा खोला था और हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को उतार लिया। पहली बार किसी की बीवी पंचायत में आ रही थी। बाएतमाद तरीके से कदम उठाते हुए अपने शौहर के हमरा इसके शॉल को पुश्त पर फैलाए, इस यकीन के साथ कि वो इस शेर मर्द की शेरनी है जो उसके पहलू में मुकम्मल हिफाजत में है। लोगों में तजस्सुस उभरा। हाकिम खानज़ई पहलू बदल कर रह गया। वो सरदार की कुर्सी पर आकर विराजमान हो गया। आज अपने फैसले का सरदार वो खुद ही था। ऊंची बड़ी पग जिसका वो वारिस था, इलाकाई शान, परेशान से वो विराजमान हुआ और अपनी बीवी को अपने पहलू में बैठा लिया। सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे जब इसने मुस्कुराते हुए बात का आगाज़ किया। मैं आप लोगों की आंखों के तजस्सुस को बखूबी देख रहा हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप सबके दिल में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है। यहाँ मैंने एक ऐसा फैसला सुनाने के लिए बुलाया जिसे सुनने के बाद शायद तुम में से कोई भी यकीन नहीं कर पाए, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि मैं ज़ई कबीले का सरदार हमाद यूसुफ ज़ई ना सिर्फ अपने ओहदे से दस्तबरदार होता हूँ बल्कि ज़ई कबीले के साथ ताल्लुक़ से भी दस्तबरदार होता हूँ। मेरे लिए सिर्फ मेरी ज़ात की अहमियत है और मेरी बीवी की, हरीम हमाद खान। हम आज इस रस्म रवाज को तोड़ते हुए हर रसूल को पसे पुश डालते हुए यह अहद करते हैं कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही हम किसी दुश्मनी की मद में एक दूसरे के साथ छोड़ेंगे। लोगों ने बगावत से सरगोशियाँ की थी। कुछ लोगों ने कह दिया इन्हें
موقع پر ختم کر دیا جائے، لیکن وہ مکمل حفاظت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے میڈیا اور پولیس کو پہلے خبردار کر دیا تھا۔ پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ تیار تھے اور اس روز وہ ہر ایک دشمنی کو پسے پش ڈال کر ہر ایک سے تعلق ختم کرتے ہوئے اپنی بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلا گیا، جہاں کوئی سرحد نہیں تھی، جہاں ان کی محبت کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں کی گئی، جہاں کسی بدلے کی آڑ نہیں تھی، جہاں سے محبت کرنے والا حماد خان تھا اور اس کی محبتوں سے سراب ہونے والی حریم حماد خان، جسے مقدر نے ایک ایسے شخص سے نوازا تھا جو اس کے لیے معجزہ خداوندی تھا۔ کبھی کبھی محبت کی خاطر ہر ایک چیز کو پسے پش ڈال دیا کریں، ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں بیجا مداخلت اور بے سکونی کا باعث بنے، کیونکہ محبت کا رشتہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔